On applaudit très fort pour la gloire de notre Dieu. Amen. Mungu akubariki. Jana ile turibeba texte ya Genèse chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 7. Et puis Luc chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 13. À partir ya ile miandiko inatonesha kusema ke mu Genèse ni mwanzo. Haleluya. Ni mwanzo. Muma version ingine banandika ni mwanzo. Mu français nchomule banandika Genèse. C'est pourquoi nani mu hebraika nani moya kwanza ni Bereshit, mwanzo. Haleluya. Ni mwanzo ya origine ya existence ya bantu, ni mwanzo ya existence ya dunia, ni mwanzo ya culture, ni mwanzo ya mambo yote. Hata wakati ile kulikuwa tuma incompréhension, Yesu anasema ke au commencement il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire que kumwanzo kule Mungu aliumba mwanamke na mwanaume, ashikumbe banamuke mbiri njuu ya mwanaume, aliumba ni moya njuu ya mwanaume. Alléluia. Alors mwanzo, c'est-à-dire que mwanzo njo inapozaka ma problème. Kama mwanzo yako ya mzuri, uyo ya kusema ke na yo mwisho itakuwa mzuri. Kuku texte ile ya Luc mu Nouveau Testament, na yo kama ukiangalia iko considéré comme mwanzo na yo. Haleluya. Ya mambo ingine, mambo ya sasa. Bale bote banazarikwa en Adam beko na ile possibilité ya kushindwa, puisque avec la chair seulement, tout ce que tu peux faire, ma décision yote lotezu na beba, sans appui ya Roho Mtakatifu ou bien sans appui ya Saint-Esprit ou bien ya Esprit, sachez bien que ni ma effort ile utabeba busubui pa kusema magharibi, unashutuka usho kurudia tena paka mobile uranza nani kufanya. Alors avec Jésus, il est Dieu. Et lui aussi, il a été tenté par le diable. Mais malgré cette tentation-là, il a résisté. Alléluia. Mouile yote, ce que vous devez savoir, il y a l'esprit de la séduction. Il est esprit à séduction. Si nous pouvons lire Apocalypse chapitre 2, le verset 19 à 20. Apocalypse 2, 19 à 20, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta circonstance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Ta constance. Ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils te livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Amen. La Bible dit, ici c'est l'Esprit de Christ qui parle aux églises. Ici, il parle à l'église de Thyatire. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs,
pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, lorsqu'on parle de la femme Jézabel, nous voyons cet esprit-là. On ne voit pas la femme comme ça, non, non. Alléluia. Nous voyons cet esprit-là de séduction. Bale barikuwa jana magharibi, baba yetu anasema hivi que par rapport à ile même passage ile tulisoma jana busubuhi ya kusema que la femme a été séduite par le serpent. Le serpent lui a montré les fruits. Mwanamke anaangalia ile fruit, anaitrouve que iko ya mzuri. Et qu'est-ce que notre papa dit? Anasema ata leo hii makanisa mule beko na présenter ma fruit, ma pomme, maembe ya kusema ke njo kule kuku natoka nani solution. Sachez bien que ni ile esprit ya séduction iko mu ile kanisa. C'est amen. Bien aimé, kanisa ayene kushimama ikuye na subasma ya prophecy. Non, non, ile kanisa itakufa. Hata mu manyumba kama uku na bibi ula anapenda paka maprofesi kule bana profetize, nenda kushikia ile maprofesi, ou bien nenda kule bende baka mprofetize, ou bien bwana anapenda maprofesi bende baka mprofetize. Mimi nakwambia kusema ke nyumba yako itakufa. Amen yako kuchini. Mimi nasema nyumba yako itafanya nini? Itakufa. Bipande bishuke mutazambalala mu ile nyumba. Puisque pale utenda ule wa kukuprofetize astapenda cheze michezo, no, atasema bintu bile bitaleta instabilité mu nyumba yako. Puisque kule unenda kama banenda kukubamba we mwenye buloji, hakuna ule atakusiporte mu nyumba yako. Alléluia. Il y avait une maman muvile bari nyelezeaka anabeba nenda na muntu hivi na hivi kwa huko muntu ule kuna profetize tu sasa hivi. Kufika kule banasema ke ule eko na kuteswa ni muntu fulani. Ule muntu fulani eko pale. Barirudia ye mwana katika mbio. Sachez bien que la vie stable ikuye nyumba ile kuna stabilité, ni nyumba ile kuna fondement sur la parole de Dieu. Ata maisha yako abu Kristo, mimi nakwambia kusema kama unapenda kuexperimenter bukubwa bwa Mungu, kama maisha yako roho yako ikupose sur la parole de Dieu, utakuwa inébranlable, utabarikiwa na utenda mbali. Alléluia. Mais comme c'est marqué au muntu emporté à tout vent, puisque l'esprit de la séduction ni esprit ikuna mission ya kutosha muntu munjia normal. Ata ule kona kupatia conseil, anayua kule kona kupeleka. Même ata ma problème à ma coutume. Alléluia. Nous avons vu beaucoup de choses au ministère pastoral, kukubale beko na ficha tout ça na hivi. Vous allez arriver kukirio, utakutanisha kusasa ke miye niku mukristo, miye niku pasteur, miye niku ancien. Mais wakati ile kirio inakuya, huku naona ule ancien, huku naona ule pasteur, vile kone jikomporte, ausa yu asema ke huyu ni pasteur huyu. Utashika sema kwetu banafanyaka hivi. Kwetu il faut bakunawishe hivi. Kwetu il faut bakutengeneshe hivi. Juu ya kukutengenesha il faut uripe hivi. Il faut wendo kakushe na mwanamke mwingine akutoshe ile mpepo. Ule kona sema vile ni mukristo ni ancien mukanisa. Wakati lo nashikia bile bintu unechika, mitafanya je jo vile binekalaka, jo vile banenyambia we ya una na subasma ya parole ndani ya roho yako. Inufa unechika ile kintu uyue ya kusema ke unatoka munjia normal unenda mwegarma.
Na wakati ile unaenda mupori unachana na Mungu, bibaya maporte yote ya bibaya byote au niveau spirituel bitafanya nini? Bitengia ndani na maisha yako. C'est-à-dire que bilo ranza kongopa bikufikie, bitakufikia sasa. En suivant les coutumes. Oh papa, shibote tuku ba Kristo atukatale mais onona kutimi na bakia paka kutimi. Mais vile huku pale unapasha kujua sauti ya Mungu na kubeba kutimi ile ikunambatana na sauti ya Mungu. Sema amen. Mais kutimi ile auyuwe na kule natoka. Unashikia mtu anakuya, nani pakirio kama mtu anafisha ashikuri yake. Njuu ya we kuria ilfo uikale kama ni pakinu, joba kupache kabukari hivi wanze kuria usha kuikala pakinu. Weye mukristo kama mtu anashimama na kuambia bintu bia vile, we awene kubichika. Sema amen ya nguvu. Mimi nakwambia sasa hapana kufanya nini? Hapana kuichika. Hapana hata kudepanse inite yako, uniite unyulize. Weye pale fanya nini? Katala. Puisque bile beko na kuambia abina na verset biblique mu kitabu kya Mungu. Papa imangua. Wakati ile nani bwanangu bien bibi yangu alikufa, nilikuwa mwenye kuvala imangu. Papa mitafanya nini na imangu? Bien aimé, d'abord toi tu es africain. Turudie mbele tu réfléchir sa bantu. Ile mangua inafanya nini? Mimi nasema tuache wa africain. Ile mangua kama ni bibi yako alikufa, kama ni bwana wako alikufa, ulikuwa nayo pa maungu. Ile mangua inafanya nini? Sasa ile mangua inaangaishanaka njuu ya nini? Shufule koma vala chini mangua yako. Amen yako ko chini, piske kichwa yako muku paka ile makabukulu ile njosha kuikala sana. Haleluya. Ile mangua haina na maana ta moya mu niveau spirituel. Ce sont tes habits. Fulayo, komayo. Alors tunafanyaka sasa wake bon. Utaoshika mtu kama inakuuliza, papa, hii mangua nifanya nayo nini? Deja pale kunenipoze question, mimi najua deja kile kiku mkichwa yako. Juu ya mimi kukusaidia, mimi tasema ke uikabulana hata kuikabulane. De façon que ushike upate salama kuro yako we. Nisha kusoma deja kiri yako we. Alléluia. Mais weye surnaturaliste. Mimi nakwambia sema koma ile mangua fanya nini? Vala. Aina na maana ta moya mukiro. Amen yako ko chini sana. Esprit ya séduction ni esprit ile isha kona kusema ke muile njia ukunenda na maisha yako utabarikiwa. Esprit ya séduction ikunaona kusema ke huyu mtu vile kona tembea na Mungu kama nendelea atafanya bintu binene. Sa mimi tafanya nini njuu ya mimi kumutosha muile njia ni mupeleke mupori? Kama mimi namutosha muile njia yote ma promesse Mungu alimulaka haistafanya nini? Haistafanika. C'est pourquoi dès le premier jour je vous ai dit que Christ, oui bien sûr c'est un état, mais Christ c'est un positionnement, une position. Alléluia. Uso shimama unasema ke mui hapa pa hii karo, ule otasho shimama hapa njo lebeko naita mukristo andeori ya ile karo. Donc hauna tena mukristo pale nisho shimama hapa. Shetani atapenda enisukume, atenikombanisha nitoke muikaro. Kama mimi natoka muikaro, ma promesse yote ya mukristo, ma promesse yote ya baraka ile Mungu alimulaka inapasha kuja accomplir mu maisha yako paka pale osho shimama hapa. Mais kama unatoka hapa, biote ni sécurité ni protection ya Mungu uteipata ni pale ukupa ikaro. Mais kama unatoka pa ikaro, c'est-à-dire que biote mataki yote lotezu naita itakubamba
Pourquoi? Puisque hauna musekirite, hauna na Mungu. Haleluya. Vile kupale ata kuya kwa kumisa, vile kuna kuya bien aimé, ce n'est pas kupitia nguvu yako, ni Mungu ndio yuko nakuleta hapa. Usiwaje kusema que c'est facile. Non, non, ce n'est pas facile. Un autre jour, je vous avais dit que Bukristo wa biakweri kama unebumene kwanza tu busubuhi ti magharibi wa biakweri, uyo ya kusema que c'est une grâce. Mais kama ushofanya miaka, Mungu anapasha kukubariki. Sema amen. Muile litu kunafanya, Mungu akubariki, akuankuraje mubilo kunafanya. Puisque maisha yako vile kuna imene pamoja na Mungu, Mungu anapasha kukuheshimisha. Il y a un serviteur, un pasteur, anasema que zamani pale aranza kuingiaka nani kukalubwe. Alikuwa kana kajipe yake. Kila siku yote busubuhi akitoke anaenda kumisa, anaparke, anaomba paka vile magharibi anaparke. Kumbi huku pale anakuyaka na ile motoka kekale pa papa mwa anasema ke huyu papa anaendaka wapi? Anamufile we anamona anaingiaka ni ku bergerie yetu. Kila siku yote anasema no, huyu hivi ni kuna mona ni mtu mwa eko akureshimi. Donc vile anaendaka kuile kanisa, c'est-à-dire que kuile kanisa ya bantu benye kureshimi, na mimi etanza kuingia kuile kanisa. Amen, amen. Est-ce que ule pasteur alimo evangeliser hivi? Hapa hata pale unakuyaka huku bengine bale bena kuangalia wao baoni. Amen yako kwa chini. Mimi nasema huku bengine bana kufuataka tu mumukongo mule wao yuwaki. Sabile baba yetu anasema ke inapasha tu evangeliser na maisha yako evangeliser. Hata vile unatoka vile par la puissance du Saint-Esprit bakukufuata kumukongo banze kukufuata. Bale basha kukuyua bien maisha yako vile kuyaka na depuis anza kufrekante mu culte matinal banaona changement inaingia maisha yako, bakufuate ni katika jina la Yesu. Sema amen. Na hapa niko nasema hata kama biote bila abikwanze kuendeka bianze kuendeka ni katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Presence yako hapa ikuye specimen ya evangelisation. Kutoka kwako kwa kunyumba kukuya hapa kukwe evangelisation hata mu quartier yako. Sema amen. Kama bariko benye kukuyua wa malari, banaona una tena wa malari ncho unakuyaka, batakufuata. Kama banakuyua usisema ke wewe ulikuwa wa madesordre, mais de pour anza kuya hapa, banakona unakuwa wa kureheshimia. Mimi nasema ke Mungu afanye bintu binene ndani ya maisha yako, bakukufuata banze kukufuata. Ce qui était impossible soit possible au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi un autre jour, toujours au courant de la semaine, il n'a pas Mungu akubariki njoo akuepargne kuma tentation. Il y a même une sœur alikuya ana témoigné sasa que papa mir nani ça fait maintenant 8 mois niko naomba hapa mais Mungu ananitendea miujiza, napata kazi kujambo. Miranza tupake hivi mais ule mzungu anasema ke hausa tumika tena, ilikuwa sama sous-traitance. Hausa tumika tena mule ma sous-traitance. Utatumika sasa na mimi hapa. Unakuwa engagé. Amen, amen. Na we Mungu akupache kazi ya kukuheshimisha ni katika jina la Yesu. Mungu wa Kilti Matinal ule unalamukiaka kila shikota asubuhi, achange maisha yako ni katika jina la Yesu. Akubariki, c'est possible. Amen, amen. Ule alitemwanya kukuba mingi sana Mungu kuna bariki sana na una zamani miri miambiaka sasa ke huku bengine bali Mungu ashakubengisha na mkia nguvu au ya kanyanga hapa au yaenda kubarikiwa kule unaenda. Una kanyanga hapa njoo nendo barikiwa. Bengine banekalaka muvile muile mapinisho ya vile. Una kanyanga hapa njoo nendo unaojisha bien. Unapita kule unekala depuis anza kuikala unaangalia watu bakupita. Amen, amen. Biote bya bibaya binapasha kutoka maisha yako. Esprit yote séduction ni ya kukutosha. Unayua hata mu maisha wakati ile
huku nenda kumbele, unafanya bintu bya mva normal, kukupaka bale batatafuta koma kukutosha munjia. Hapa tuku nasema, c'est puisque cet esprit-là est là. Tout ce que nous voyons ici, kuku bintu bya mingi sana binafanika, huku naona sasa make esprit ya séduction shoshimama. Me weye wene kuanguka, weye ubake paka muile njia, de façon que Mungu afanye na we bintu bya binene. Sema amen. Puisque wakati ile Mungu anaumba Adam na Eve, anebaweka mushamba la Eden, anasema que vous êtes les dominateurs. Mwe njo ba responsable ba hii bintu byote. Mweye utambia ata simba kuya pa, simba anafanya nini? Anakuya. Weye nyoka fanya hivi. Me uone ile kiumbe kile kiku chini yake, me kinakuya kinamuseduire, kinaanza kusema. Au moment où Eve alikuwa na ile pouvoir ya kuikarisha ule shetani nyoka kimya, sema ikala kimya, tu n'as pas le droit ya kufanya nini? Ya wewe kusema na mimi. Me anamushikirisha, anampatia mashikio yake, anasema na ule alikuwa chini anapanda. Yeye alikuwa yulu, anafanya nini? Anashuka. Vita mu maisha yako ni kama huku yulu, ule ko chini, eko napenda na wewe ufanye nini? Uanguke, yeye akwe yulu yako. Me asubuhi ya leo mimi nakwambia ya kusema ke bibaya bibake paka chini yako ni katika jina la Yesu. Ça je vous dis la franche vérité, sois fort au nom de Jésus, sois puissant au nom de Jésus. Austapata aya mu maisha yako. Notre papa dit que si je dis que je suis en bonne santé, amen amen, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que microbe ndani yangu yo haina bonne santé. Kama mimi niko en bonne santé, vile uko pale kama uko en bonne santé, c'est-à-dire que microbe iko malari. Mais kama microbe yo inakuya en bonne santé, wewe unanguka malari. Mimi kama unani comprendre. Mimi nasema hivi, kama unasema nije, niko bien. Pale uko bien, c'est-à-dire que microbe ya malaria ya typhoid yo iko nafanya nini? Iko malari. Mais kama na yo inashimama, sema na shi tunakuwa en bonne santé, wewe uko. Mais yo inavimba. C'est-à-dire que mu maisha ni lit. Pour que wewe uko mujima, il faut bengine bakwe malari. Pour que wewe uko en bonne santé, il faut bengine bakufwe. C'est pourquoi bibaya bikufwe ndani yako, bizuri bishimame. Amen yako inyancourage. Mimi nasema bibaya bikufwe ndani yako. Hata puissance ya giza inapasha kuwa faible ndani ya maisha yako. Kama inakuwa faible, c'est-à-dire que puissance ya baraka inafanya nini? Inashimamia yulu. Ishimamia yulu ni katika jina la Yesu. Tout ce que tu peux faire bitendeka ni katika jina la Yesu. Alléluia. Baba yetu anasema que Lazare, wakati ile Yesu anakriye Lazare sort, mais Bible inasema que il était toujours lié. Le corps doit suivre là où l'esprit se trouve. Hapana kutangurisha mwili kumbele, tangurisha esprit yako kumbele. Mimi nasema hapana kutangurisha mwili yako kumbele, tangurisha esprit yako kumbele. Hata baraka ya leo, tangurisha esprit yako fashi lotenda kubarikiwa. Kisha mwili inafanya nini? Inafuata. Kama hii mwili iko malari sana, me esprit yako haina malari, mimi nakwambia ya kusema ke abasta jika hii mwili yako. Hii mwili yako itafuata kule esprit yako iko en bonne santé, iko hata kama ni malaria je, mimi nakwambia ya sema ke ikuye typhoid, ikuye tuberculose, ikuye sida. Kama esprit yako haina na sida, huyo ya kusema ke hii mwili haista kufaka na sida, itakufaka njona buze. Mwili yako ifate kule kuko esprit yako. Sema amen ya nguvu. Mimi nasema ke tosha esprit yako fasha pauvreté pale iko. Ubeba esprit yako uyeke fasha richesse. Na mwili yako itafuata esprit yako pale nani esprit isha kushimama par richesse ni katika jina la Yesu. C'est pourquoi tu dois dire que je suis riche. Je suis fort.
Je suis en bonne santé. Je suis puissant. Wanze kusema. Sema, je suis riche. Sema que je suis puissant. Je suis fort. Je suis élevé. Je suis honorable. Mimi nakwambia pale kunasema kule mwili yako barieka kumalabishi. Kubuchafu itatoka itafuata kule esprit yako ikunenda. Kori rifata kule esprit ya Lazari ilikuya bivinyo birifanya nini? Biripotea. Harufu ya mubaya ilifanya nini? Iripotea. Na uweye harufu ya mubaya bivinyo bitu bibaya bianze kupotea ndani ya mwili yako, puisque esprit yako iko na reklame kori yako. Amen yako hainiconvaincre. Mimi nasema amen yako hainiconvaincre. Sema amen ya nguvu, bintu bya bizuri bianze kulamuka kufufuka kukufuata pale wiko, ni katika jina la Yesu. Il y a des frères Serge alikuwa kupolo nani kulikasi. Ananiita na sasa make papa muloko yangu ça ne va pas. Akiri anapotesha akiri. Pa anaanguka mule mkuanguka mule c'est l'explication yake anasema ke aneriona deja pala anaanguka mala moya esprit yake na inatoka nani mwili. Aneriona vila shako kuanguka pale. Alléluia. Deja mala mwana weka deja ananyita. Pale ananyita mimi naanza komba, anabeba telefone anaweka kurishikiwa nani ya ndugu yake. Ndugu yake anasema ke pale pastere kone nyombea bintu biku natoka ndani yangu biku naingia mu telefone. Na akiri kuna rudi. Alléluia. Bien-aimé, hapana kwa vita iku imminente. Iku pale permanente maisha yako. Ne sois pas dans la distraction. Mimi nasema ne sois pas dans la distraction. Shimama yulu. Mimi nakwambia ya kusema ke hapana hivi na hivi kule bana kupeleka njoo kule unaenda. Bana nasema njoo vile unaenda. Kisha unachunga ubarikiwa. Hapana, wewe hata kama sasa sema ke au yaona clear, mais kwa kama kuna conviction ya bilo kunafanya, shimama paka pale. Bakia paka pale jusqu'à ce que Mungu atakubariki bila alisema mpaka bifanike. Sema amen. Wewe Mungu atakubariki hapa paka mensi. Mimi nakwambia ya kusema ke baraka yako iko hapa paka mensi. Jo hapa baraka yako iko. Na utavivre baraka yako. Haleluya. Ufanye bintu bya binene. Mungu akuingisha en contact na ba partenaire ba nguvu. Ile kutumika ushotumika kule kunenea, Mungu akuingishe tena mu niveau ingine. Hapa niko nasema niko nabariki bantu bengine. Mimi nasema ke kule kutumika kule ushotumika kunenea, Mungu akuingishe tena mu niveau ingine. Ita esprit ya bale bote bantu ba nguvu bengie ndani ya maisha yako. Sema amen. C'est pourquoi notre papa dit qu'aujourd'hui, même le soir, il y a une formation. Il y a ukunaita biote bile franga ilikuwa mbari. Uneita inafanya nini? Inakuya. Paka vile Mungu aliambiaka nani Ezekiel anasema ke prophétise, parle. Pepo shimame, esprit shimame, ilete biote bya mbari. Mifupa ile ilikuwa yenye kukauka inapata share. Haleluya. Bitu vile bilikuwa bene kukauka binakuwa bya kulekea. Mungu anambia mtumishi wake akasema prophétise, parle à l'esprit. Ingie muima corps iko inert. Ishimame tena. Na wewe vile ukupale, ile kinwa yako aina ya kutompola. Ile kinwa yako aina ya kuria. Na ile kinwa yako Mungu alikupatia juu ya kumba bila bina mu maisha yako. Juu ya kuita bila bina mu maisha yako unebita binaanza kuya. Amen yako kwa chini mimi nasema ile kinwa yako ile ni njuu ya wewe kuita mfranga inakuya. Ni njuu ya wewe kuita sante inakuya. Ni njuu ya wewe kuita makoneksio inakuya. Ni njuu ya wewe kuita bakliamba inakuya. Ni njuu ya wewe kuita kazi inakuya. Sema que c'est possible, ça va se faire au nom de Jésus. Bitafanika. Mina sasa bitafanya nini?
itafanika. Na asubuhi ya leo, wote ule alikuwa na mission mu maisha yako njoo kukutosha munjia baraka, yanze kuanguka ni katika jina la Yesu. Ya kwa detruire ni katika jina la Yesu. Ya pate aya ni katika jina la Yesu. Wote ule barituma munyumba yako alete fujo, ubebe ma decision mwa hivi ya mubaya, de façon que biote bilo rienga mu mateso biache. Mimi nasema uste biacha ni katika jina la Yesu. Paka utebifikisha kumwisho ni katika jina la Yesu. Mimi nasema auste biacha. Me ile esprit ya séduction ya kukutosha munjia yonjo itatoka munyumba yako. Mimi nasema itatoka maisha yako. Sema amen. Tashimamia yulu, nous allons détruire cet esprit-là. Tu ne mérites pas ya kwanza kuteswa de pour anza kuteswa. Non, non. Tunakatala. Sema amen. Tunafanya nini? Tunakatala. Tunakatala. Wakati ile sa grâce alifundisha sasa ke esprit yako kama sasa mekwa ndeori yako unaitosha mbele andeori ya nani ya kori yako de façon kianze contrôler mwili yako. Ya une maman na sasa makibini nipitia puisque ile enseignement ile babangu alikuwa kama magie rose quoi tout ça vina hivi, il nous parlait aussi de ça. Ninasema les principes sont les mêmes, mais source ya puissance ndio inachana. Alléluia. Les principes sont les mêmes. Hapana sasa na kule na les principes sont les mêmes, mais source ya puissance ndio inachana. Yetu shi puissance inatoka kwa Mungu, inatoka kwa Saint Esprit. Mais ya bobo uyo ya kusema ke biabo bite ba compliquer un jour, mais yetu aiste tu compliquer katashi kwa tamo. Mina mwambia mimi sasa ke shie tunafundisha kama mapendo na bobe nafundisha mapendo, mais yabo mapendo ni abia bongo. Ule kona buloji kama nakupenda haina mapendo, mais derrière ile mapendo mimi nakwambia sasa ni mambo mengine. Ya une femme anakuya maisha yangu ibambike tu sasa hivi na hivi, nani mamimbe iko natoka banaume benye nani wa kunyoa ashikamatiki pala, anaenda banamwambia sasa no birifanika hivi tu sasa hivi na hivi. Babako alikuwa mwangiza, alikuwa mwenye kukupenda sana, asema mimi John ilikuwa vraiment benye kunipenda mfamili, asema ye muile monde ni bwanako na chaque kukushe na wewe physiquement comme ça, mais ashiwaki antafuta sema bisha sema ke pale ulipatanaka na bwanako wa kwanza pale, esko ulionaka damu ile bote banonaka, asa mishi kuionaka sema babako deja ndio alikuwa kama mwenyewe, alikuwa wa kwanza maisha. Ile mapendo ya monde de ténèbres ayene kukuleta bizuri ndani ya maisha yako. Sema amen. Sema amen. C'est pourquoi chez tunasemaka avant que toi tu m'aimes, Yesu akwe wa kwanza kukupenda. Bale bote batakuwa na mapendo, bakutanishe d'abord mapendo ya Yesu iko ndani yako. Ule wote atakuwa na mapendo ya bujanja, anakutanisha ya bia kweli ya Yesu iko ndani yako, atakimbia yeye moyo. Mimi sasa atafanya nini? Atakimbia. Ile mpepo yote ya kusema que tu veux faire quelque chose, unaona ma problème inalamuka paka unarudia. Jo unaona tena nguvu tena ya kufanya. No, bile bia vile utebikatala. Kuku bantu bengine hata mumandoa yabo. Kama sisema ke mambo inaanza kuendeka bien, paka bakosane, ile maproje balikuwa inafanya nini? Inalabika. Kama inalabika njo banapatana sasa. Bia vile mine bikatala mu maisha yako, utenda kubivunja ndani yako, hata mu esprit yako. Kama sisema bana kupropose kazi ya mzuri, bana kuonesha njia ya mzuri, ile wao upendake paka ya